এটা হচ্ছে সামা আল মাসি হোটেল, ঠিক আছে। তারপরে মসজিদে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তারপরে দেখুন মসজিদে গামামা, পুরো একদম 10 নম্বর গেটের সামনে, 10 নম্বর গেটের সামনে একদম, মানে হোটেল থেকে নিয়ে আর এই 10 নম্বর গেটে যেতে গেলে আপনাকে 30 থেকে 40 সেকেন্ড টাইম লাগবে। এই হোটেল মসজিদে আলী, $310 নম্বর গেট, একদম পাশাপাশি, একদম সামনে। আর হোটেলের থেকে নামার সাথে সাথে আপনি প্রথমে মসজিদ আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পেয়ে যাবেন, আর ওখান থেকে মদিনার ফ্লোর চালু। माशाअल्लाह। मासा होटल मदीनातुल मुनव्वरा के सामने। ये मस्जिद नबवी से 50 मीटर के फासले पर है। इसके दोनों तरफ सड़कें मौजूद हैं जहां पर कारें और बसें आसानी से आ सकती हैं। ये मस्जिद अल गमामा और मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने वाक़ है। तमाम इकोनॉमी होटल्स में से इसको सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन हासिल है। मस्जिद नबवी के गरबी एरिया की तरफ होने की वजह से जैसे ही आप होटल से बाहर निकलते हैं तो आपको सामने सब्ज़ गुंबद नज़र आता है। इस होटल में हर किस्म के बेडरूम्स अवेलेबल हैं। सिंगल, डबल, ट्रिपल और क्वाड ऑप्शंस मौजूद हैं। أقبل يبتسم كالفجر ينثر طيبا في كل مصر. قم وتهلل هذا يومك واصنع صرحا من أغلى عمري. فرحة قلب طابت عزا تمحو الهم وتجلو الصدر. بوم 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 بوم. لبيك ربي لبيك دوما عيد أحيا في الناس قوما. صلة رحم جود وبذل تبني صدقا تمحو لوما. كل الكون يغني حبا لا لا نرضى اليوم